Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my lovely student. How's your life? You are fine? Good, I hope so. Even though we live in a hard condition, I hope you want to stay at home. Gather with your family, keep your health, and don't forget to study. Today, with me, Miss Dara, I'm an English teacher of Vocational High School Kesuma Margoyo Sopati. We will learn English together. But before we start our lesson, let's pray by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Today, we're gonna learn about simple routine tasks. Do you know what is simple routine task? Simple artinya adalah sederhana. Rutin itu adalah rutinitas. Task artinya adalah tugas. Jadi, simple routine task artinya adalah tugas rutinitas sederhana. It is like daily activity. Dari kata day itu harian, sementara activity adalah aktivitas. Jadi daily activity adalah kegiatan sehari-hari. The purpose of this lesson, I hope in the end of this lesson you can understand how to use the expression of asking simple routine tasks and how to explain simple routine tasks. I have a special song for you. Just follow me, sing together and dance together. I wake up, I take a bath, I brush my teeth, I get dressed, I have breakfast, I go to school, This is what I do when I wake up in the morning. This is what I do when I wake up in the morning. Do you understand what we sing together? Paham nggak apa yang kita tadi nyanyikan? I wake up. Saya bangun. I take a bath. Saya mandi. I brush my teeth. Saya gosok gigi. I get dressed. Saya berpakaian. I have breakfast. Saya sarapan. And I go to school. Saya pergi ke sekolah. This is what I do when I wake up in the morning. Ini yang saya lakukan ketika saya bangun di pagi hari. Itu kan berarti menggambarkan kebiasaan si penulis lagu dari mulai bangun tidur sampai pergi ke sekolah. Yang biasa dia lakukan di pagi hari. Is it easy? Mudah kan? Tapi bukan itu yang kita pelajari. Itu sudah pernah kalian pelajari ketika kalian di SMP kelas 7. When you were a student of junior high school at 7th grade. For vocational high school student, you will learn simple routine tasks in work life. When we talk about simple routine tasks, we also talk about profession. When someone asks you, what do you do? What is your profession? Jadi kalau kita membicarakan simple routine task, berarti kita nanti akan membicarakan juga tentang profesi. Kalau ditanya, what is your profession? Kalau kalian kan murid berarti, I'm a student. Kalau saya guru berarti, I'm a teacher. I have some question that you can use to ask about simple routine tasks and how to answer it. First, what is your profession? Kalau saya sebagai guru berarti, I'm a teacher. Kalau mungkin kalian ada yang dokter, berarti I'm a doctor. Yang kedua, where do you work? Karena saya guru berarti I work at school. Kalau dokter berarti I work at hospital. Next question, do you wear a special uniform? Kalau memang kalian menggunakan seragam, berarti yes, I wear uniform. Kalau tidak, berarti no, I don't. Berikutnya, what time do you go to work? Jam berapa sih kalian biasa pergi kerja? Kalau saya itu jam 6, berarti I go to work at 6 o'clock. Next question, how do you go to work? Bagaimana saya atau bagaimana kalian pergi bekerja? Karena saya naik motor, berarti I go to work by motorcycle. Kalau misalnya ada yang jalan, berarti I go to work by foot. Kalau naik bis, berarti I go to work by bus. Next question, what do you do at workplace? Itu intinya ya. What do you do at workplace? Apa yang kalian lakukan di tempat kerja?
Dari mulai kalian sampai kalian mau pulang. Kalau saya sebagai guru sampai di sekolah, when I arrive at school, I will enter my office. Then I clean my table and I check my schedule. Jadi saya masuk ruangan guru, terus saya membersihkan meja dan mengecek, melihat jadwal dan sebagainya. Itu nanti disesuaikan dengan jenis pekerjaan kalian. The last question, when do you go home? Kapan sih kalian pulang? Kapan sih kalau kerja itu pulangnya jam berapa? I usually go home at, kalau saya at 2 o'clock or 3 o'clock, begitu. Ketika kalian ingin menanyakan atau menjawab pertanyaan simple routine task, kalian harus memperhatikan 3 hal. Simple present tense, time connector, time signal, or adverb of time. Simple present tense sudah pernah kalian pelajari ketika kalian SMP. Time connector, jadi kalau menceritakan itu kan jawabannya nggak hanya satu kalimat ya. Harus menggunakan kata then, after that, before that, dan sebagainya. Sementara untuk adverb of time, keterangan waktu itu bisanya karena ini adalah simple routine task, berarti in the morning, in the afternoon, once a week, every day. Simple present tense. Kalau kalian dengar kata simple, itu artinya apa sih? Sederhana. Orang yang sederhana itu biasanya setia. Kalau yang setia itu tidak suka mendua. Jadi kalau ada tenses yang bunyinya ada kata simpelnya, berarti kita tidak boleh menduakan antara menggunakan verb sama menggunakan to be. Yang biasanya kita sebut verbal sentence sama nominal sentence. Ya. Untuk verbnya di kalimat simple present tense biasanya menggunakan verb 1. Sementara untuk to be-nya berarti menggunakan to be, hafalannya itu SMA, is, am sama are. Oke, kita bahas dulu yang penggunaan verb. Biasa, setiap kalimat itu pasti ada 3 bentuk ya, positif, negatif, sama tanya, atau positif, negatif, and interrogative. Untuk kalimat positif, biasa, subjek, verb, bisa tambah s atau es plus adverb or noun. Tapi subjek apa saja sih yang biasa menggunakan verb yang bertambahan s atau es? Hafalannya seperti ini. Ayu Dewi gak doyan es. Apa? Ayu Dewi gak doyan es. Maka kata kerjanya tidak perlu dikasih es. Sementara Siti, she, it, he, dia doyan es. Maka kata kerjanya ditambah es. Do you get it? Paham ya? Gampang. Untuk negatif, subjek plus do or does plus not plus verb 1 plus adverb. Dan di sini sama, untuk penggunaan do atau does, ketika subjeknya Ayu Dewi karena nggak doyan es, berarti menggunakan subjek plus do. Sementara Siti yang doyan es, berarti menggunakan does. Tapi di sini yang perlu diperhatikan, verbnya meskipun di kalimat positifnya menggunakan s, tapi ketika di negatif jangan ditambah s. Ya, kenapa? Kalau kebanyakan s itu pilek. Jadi meskipun dia pakai does, nanti nggak perlu verbnya dikasih s lagi. Plus adverb plus noun. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek, do atau does, plus not, plus verb, plus adverb or noun. Penggunaan do atau does itu sama dengan patokan tadi. Kalau Ayu Dewi berarti menggunakan do. Sementara Siti berarti menggunakan does. Begitu ya. Tapi untuk yang biasanya salah itu pada kalian adalah verbnya. Ketika verb pertama atau pada kalimat positif menggunakan s, bukan berarti di kalimat negatifnya menggunakan s juga. Kalau sudah ada does, berarti kalimatnya nanti verbnya tidak perlu dikasih s lagi. Ya, kalau sudah ada does-nya, langsung verb satu saja, tanpa imbuhan apapun. Jadi subjek, do or does plus not, plus verb, plus adverb or noun. Untuk kalimat tanya, do or does plus subject, plus verb, plus adverb or noun. You can read by yourself the example. And then for nominal sentence. Untuk kalimat nominal, berarti kan menggunakan to be ya. To be-nya itu ada 3 tadi.
is, am, are. Untuk kalimat positif berarti subject plus to be plus adverb, adjective, or noun. Atau selain kata kerja. Ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, untuk subjek I berarti to be-nya am. Ya, I am. Untuk subjek you, Dewi, berarti menggunakan to be are. Sementara untuk subjek Siti berarti menggunakan to be is. Do you get it? Paham ya? Good. Untuk negatif, berarti subjek to be langsung tambah not plus selain kata kerja. Untuk kalimat tanya, to be plus subjek plus selain kata kerja. You can read by yourself the example. Good. Kali ini saya akan menunjukkan kalian sebuah contoh pekerjaan dan simple routine task-nya ya. Ada pekerjaan a secretary, jadi seorang sekretaris. Di situ disebutkan, I go to work at 6:30 a.m. every morning. Jadi saya bekerja atau berangkat kerja jam 6:30 setiap pagi. I usually drive to work. Drive. Jadi dia naik mobil sendiri ya untuk pergi kerja. Next, I always check my email when I get to work, but I don't always reply to them immediately. Jadi saya selalu mengecek emailku ketika saya kerja, tetapi saya tidak selalu membalasnya secara langsung atau segera. The fourth, I take a taxi or a train if I have a lunch meeting. I never take the bus because it is too slow. Jadi saya biasanya tuh naik taksi atau kereta jika saya ada pertemuan di waktu makan siang. Saya tidak pernah naik bis karena itu terlalu lambat ya, atau pelan gitu. The last, once a month I report to my boss, but maybe you have to report to your boss more often. I usually write a document that my boss can read. Sekali sebulan saya melaporkan kepada bosku, tetapi mungkin kamu harus melaporkan pada bosmu tuh lebih sering. Saya biasanya menulis dokumen yang bosku bisa baca. Itu adalah tugas dari seorang sekretaris, dari dia berangkat kerja sampai apa yang biasa dia lakukan setiap bulannya. Karena tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa membuat sebuah dialog tentang simple routine task. Jadi saya akan menunjukkan pada kalian contoh dialognya. Listen to me. Hi John. Hello Sal. How's your life? I'm okay. You can see I'm so happy. Good. Me too. What is your profession now? I'm a presenter of a private TV station. Oh, amazing. What time do you usually go to work? I work at 11:45. I handle a talk show. Nice job. So, what do you usually do at workplace? I arrive there at 12 o'clock. Then I get dressed. After that, I have lunch. Before the talk show begins, I listen the briefing first. In the talk show, I accompanied with my partner, Dana. We guide the talk show. We ask some questions and play games with artists. It is interesting. I'm proud of you. I want it too. But when do you usually go home? After the talk show finishes. And I get dressed, then go home happily. It's really nice work. Thanks for sharing. Itu contohnya tadi ya. So sorry, time runs so short. So we have to end this meeting. But what we have learned today? Apa yang kita pelajari hari ini? Simple routine task in work life. Do you have any question? No, I think. So, we end this meeting by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget to study, study, and study. Be creative and keep your health. Thank you. See you. Bye-bye.